বিগত 5 বছর যে এডিসিও যে ত্রিপুরা মতানি সরকার যেভাবে দুর্নীতি দল যেভাবে সরকার চালুই তংমানি অবা হাই বর্ণ সিংহ জায়গা তনানি কগিয়া তিনি হাইনাহাই বিজেপি মান্দাই মন্ডলনি অভিজিৎ দেবরমানি তৈদুল মুম্বাই 13 ফ্যামিলি 37 বুতার দীনবন্ধু নगर ত্রিপুরা মথা ইয়াকারে বিজেপি বানা রমলাইখ্যা সাবকা সাথ সাবকা বিকাশ ন পুইত খলাই অভিজিৎ দেবরমানি ইয়াগ্রমই বিজেপি বানা রমলাইখ্যা অমহাইখ্যেন অভিজিৎ দেবরমানি তৈদুল মুম্বাই মান্দাই আমচাইনি এডিসি আচুক থায় সালবুরুম ন বিজেপি বানা রমলাই তঙ্গু অজয়নি খাইনাই রকন খাকু ফুরবাই লামসগৈ নাহারকা মান্দাই বিজেপি মন্ডল প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ দেবরমা পাইথাগো লুকুরকনো তামাको कजारखा खोनायनायदि मान्दाय मंडल लेंगै सिनेर जे दीनबंधु नगर जे एडिसी विलेज ओ जागानि सिने 19 नम्बर बुथ विधानसभानि ओ जागा तिनि कासा जे लामफुंगु पान्दा तिनि ओ पान्दावो सिने भारतीय जनता पार्टी ना हामजागै सिने देशनि प्रधानमन्त्री ना हामजागै देशनि प्रधानमन्त्री सामुं तांगमल न हामजागै ओ जागानि तिनि 13 परिवारनि 37 भोटार बा 36 भोटार सिने भारतीय जनता पार्टी ओ যোগদান থাকা বর্ণ जों दिनै खाबाय खुबाय सिनि जों लामसगैनो हाखा आबान बागै जों मासाव जे फाइना जे एडिसिनि जे चंमारि अ चंमारि बिजेपिनि कपलाइनि बुस्कां लामा जों आगुगजाक आबानि बागै दिनै जारा फाइना रंना जों बेलायखेनो सिनि कमिटि नंगै दिनै जारा फाइ मानजा फाइना रंगै बेलाय बेगे हामबाय मारव ताम होनमाले जों अबनो नुखा जे विगत 5 বছর যে এডিসিও যে ত্রিপুরা মতানি সরকার যেভাবে দুর্নীতি দল যেভাবে সরকার চালুই তংমানি অবা হাই বর্ণ সিংহ জায়গা তনানি কগিয়া আবনি বাগৈ जों তিনি বিজেপি যারা খাইনাই রক তিনি যারা যোগদান খাইনাই রব সময় তানজাক যে অবা হাই ত্রিপুরা মতা দল ত্রিপুরা সন ধ্বংস খাইনাই দল जोंथाय অ জায়গা নারগানি সময় তাঙ্গৈ তিনি অ 13 পরিবারের 37 বুথ যে ভোটার সিন দল যোগদান খাই আবন বাগৈ তিনি যারা মানজা ফাইনাল বেলায় বেলায় হামবাই রব তাই বস্তাংনি जिनि जे बस्तांनि जे सामु दं माने ताइबो कतर सिनि जयनिं तंख जों खलाय दङ बाहागे डेली जों 10 परिवार 15 परिवार 30 परिवार बाहागे सिनि डेली जुगानाङै दङ आन बागे तिनि जारा फाइनाल न बेलाय खेना हामबाय आन सामनाय कम हरन पारि जतन खालामबाय।